Moskwa menuding Eropa sengaja merusak hubungan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengeklaim Eropa berupaya merusak aspirasi konstruktif pemerintahan Trump. Pernyataan tersebut disampaikan Lavrov dalam pertemuan bersama Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi di Moskwa, Rabu 17 Desember 2025. Мы осудили практику применения односторонних принудительных мер, которые подрывают нормы международного права. Сейчас это особенно ярко проявляется тоже на фоне украинского кризиса, когда Европа пытается подорвать конструктивные устремления администрации Дональда Трампа, в том числе приступая все мыслимые нормы и принципы, которые действовали до сих пор в международных экономических отношениях, в международных финансовых отношениях. Komentar Lavrov ini muncul di tengah isu soal Rusia akan menyerang Eropa. Namun isu itu dibantah oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, saat berpidato di rapat Dewan Kementerian Pertahanan Rusia, Rabu 17 Desember 2025. Putin menegaskan bahwa isu tersebut merupakan kebohongan dan omong kosong belaka. Menurut Putin, narasi itu tidak berdasar dan dibuat-buat. Justru sebaliknya, Putin mengatakan Moskwa selalu berupaya menemukan solusi diplomatik untuk kontradiksi dan konflik selama masih ada peluang sekecil apapun. Ia menyebut Rusia terus mengadvokasi pembangunan kerjasama yang saling menguntungkan dan adil dengan AS serta negara-negara Eropa. Presiden Rusia itu juga mengatakan negaranya akan menciptakan sistem keamanan terpadu di seluruh wilayah Eurasia. Уже неоднократно говорил, это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам. Но делается это вполне осознанно. Правда в том, что Россия всегда в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы. Мы и сегодня выступаем за выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с Соединенными Штатами и с европейскими государствами, за формирование единой системы безопасности во всем Евразийском регионе. Sebelumnya, pada Kamis 11 Desember 2025, Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, memberikan peringatan terhadap negara anggotanya, termasuk Eropa, dengan menyebut Rusia akan menyerang dalam jangka waktu 5 tahun. Ia pun menyerukan agar negara-negara anggota NATO meningkatkan anggaran belanja pertahanannya untuk menghindari perang yang pernah terjadi sebelumnya. Rutte menuding Rusia telah membawa perang kembali ke Eropa. Namun, ia menambahkan, jika NATO memenuhi komitmennya, maka tragedi penyerangan Rusia bisa dicegah. Pernyataan pimpinan NATO itu terlontar setelah pemerintahan Trump merilis strategi keamanan nasionalnya yang mengadopsi sikap konstruktif yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Eropa. Dalam kesempatan itu, Rutte juga menyoroti komitmen AS terhadap NATO.